اليوم غادي نبداو حلقة جديدة من حاورتهم. هاد الحلقة غادي تكون شوية خاصة. علاش خاصة؟ حيت غادي نتكلموا على واحد السيد عادي، الحاج ولا بادريس كيف كانوا تيسميوه. Badris, فين عرفت Badris? Où est-ce que j'ai connu Badris? Je traduis. Aujourd'hui, nous allons parler dans le silsilat Hawartuhum. Nous allons parler de Badris. Où est-ce que j'ai connu Badris? J'avais en charge la réalisation d'une revue de CCT, la compagnie chérifienne de textile. Et je m'occupais d'un ensemble de reportages de la rédaction de cette revue jusqu'à pratiquement l'exécution, l'impression, en passant par la conception. Et là, je devais partir interviewer Badris dans le cadre de cette revue. Donc, فين عرفت Badris عرفتو ملي كنت تنهيئ لنشر مجلة ديال المقاولة سميتها الشركة الشريفة للنسيج. هاد الشركة شنو كان الدور ديالها ولا شنو كانت النشاط ديالها؟ اهم نشاط ديال هاد الشركة هو كانوا تيصنعوا داك الخطا باش نغطيوه automobilettes ديال التكستيل. Donc et là je devais interviewer Badris. شنو العمل ديال بادريس et pourquoi je le présente في سلسلة حاورتهم؟ اول شيء اللي سنأكد عليه هو انه ماشي حيت عنده تيشتغل واحد المهنة عادية انني ما ندوزوش في السلسلة ديالنا حاورتهم. Qu'on soit clair. C'est pas parce qu'il fait un métier très standard ou un métier d'exécution que je ne vais pas le présenter dans le Silsilat Hawartuhum. Pourquoi je le présente ici? Tout simplement parce que je devais présenter son parcours. Je suis partie l'interviewer باش نشوف المسار ديالو، مشيت باش نعمل معاه حوار صحفي على المسار ديالو. بادريس بدا مع الشركة الشريفة للنسيج مني بدات. Je peux dire que à l'époque cette الشركة elle avait à peu près 40 ans d'existence. Et il occupait comme fonction d'être le gardien de l'usine. Donc كان العمل ديالو كان تيعمل كحارس للمصنع ديال الشركة. اشتغل لمدة 40 ونقدر نقول أكثر من 40 سنة. ومني مشيت باش نحاورو، مشيت باش نتكلم على المسار ديالو، على التجربة ديالو مني بدا مع CCT مع الشركة الشريفة للنسيج حتى السنة اللي مشيت نعمل معاه استجواب. من خلال الاستجواب ديالو et là il faut partir, c'est-à-dire j'insiste sur un point très important, c'est que ces gens-là ce sont un cas d'école. C'est des gens اللي تنتعلموا معاهم بزاف. هاد السيد vraiment il m'a raconté comment il a démarré en tant que gardien, un gardien qui ouvre les portes à tout le monde, au personnel de l'entreprise. Il ferme les portes au personnel de l'entreprise. Il n'a jamais eu d'incident. ما كان عنده شي مشكل ولا خلق شي مشكل مع اي واحد لدرجه انه قلت لكم لدرجه انه تيعيطوا له باتريس. tellement on l'aime, tellement on le respecte, tellement on le considère comme membre de la famille CCT que on l'appelait Badris. Lors de mon entretien avec lui في إطار الحوار ديالي معاه il avait un rêve. كان عنده واحد الحلم. Ou un rêve que pour lui qu'il avait pendant des années et que il voulait coûte que coûte le réaliser avant de partir en retraite. D'ailleurs, on l'a choisi
dans le cadre de la rubrique mémoire de l'entreprise. Au niveau de la revue, كان عندنا واحد la rubrique اللي كانت سميتها ذاكرة المؤسسة. Donc, dans le cadre de la mémoire de l'entreprise, دوينا bien sûr على le métier ديالو، على الناس اللي دازوا بداك الشركة، على التعامل ديالو مع الناس، على كيفاش يتعاملوا معاه. وكان عنده واحد الحلم، هذا الحلم كان باغي يحققه قبل ما يمشي للتقاعد. Il était à la veille de son départ en retraite. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit الله يخليك الأستاذة، عندي واحد الحلم. قلت له شنو هو بون مني قربت نسالي معاه قلت له شنو الامور اللي ما تحققت لك كو نافي با ما تحققت لكش في هاد الشركه وهذا. قال لي واحد الحلم اللي عندي وتنتمنى يتحقق قبل ما نمشي لا retraite. Je me rappelle très bien, c'était peut-être le mois d'avril et il devait partir en retraite le mois ديال juin. قلت له شنو هذا الحلم؟ Quel est ce rêve? الأستاذة، احنا عندنا chaque année dans le cadre des avantages sociaux, dans le cadre pratiquement des avantages dont dispose notre entreprise ou que l'autre entreprise nous offre, on fait un tirage au sort pour partir au pèlerinage. Malheureusement, depuis qu'ils ont commencé à tirer au sort pendant des années, je n'ai jamais été retenue. Et il a dit avec beaucoup de... avec des... Bon, ses yeux, ils sont devenus larmoyants. نقدر نقول قالها بواحد الحسرة. شنو قال أنه كان من الحلم ديالو واللي تيحلم به جوسكا براتيكمون لا بيريود اللي عملت فيه اللقاء ديالنا، هو كان تيحلم يمشي للحج. وفي إطار سياسة الموارد البشرية اللي عندهم في المقاولة ولا في الشركة، كانوا تيعملوا واحد تيراج وصور، واللي طلع تيمشي، واللي طلع حسب واحد ستادير ترونش داج، حسب واحد السن معين. هو مسكين مع كامل الأسف ما عمرو طلع. الأستاذة واش هذه واش تقدر تذكرها في الحوار ديالك؟ قلت له ما كاين مشكل، حنايا غادي نذكروها في الحوار، سا بوس با دو بروبليم. دونك فيو كو كان علينا ما بقى له غير يبكي مسكين هذا، je me suis dit bon, une fois je vais rédiger, je vais informer les responsables et essayer de lui trouver une solution, parce que il devait partir à la retraite au mois de juin et j'avais l'interview avec lui en avril. Et donc pour moi vraiment j'ai été touchée, j'ai été trop touchée par ce souhait, ce rêve qu'il avait. La coïncidence a fait, ou heureusement pour lui, c'est qu'on avait une réunion en présence du président, du PDG de CCT. Et là, pendant la réunion, je me suis dit, je vais leur faire part de ce rêve. Donc, on devait tenir une réunion avec eux, donc j'ai fait part de ce rêve. Et... ouais. Et la réponse. Donc كان واحد اللقاء عندنا، كان واحد الاجتماع مع رئيس المدير العام، وقلت هذه مناسبة باش نقول له راه بادريس راه مسكين تيحلم انه يمشي للحج، واش تقدروا تصيبوا له واحد الحل. À ma grande surprise, il y avait le comité de rédaction, il y avait le PDG, il y avait le DG, il y avait le directeur financier, directeur ressources humaines, donc plein de directeurs avec un staff d'encadrement. Et si le PDG, à ma grande surprise, pour moi je me suis dit c'est une affaire humaine. On est dans l'humain et je me suis dit, on est dans la gestion ressources humaines. Une personne qui a passé plus de 40 ans dans une entreprise, bon, le minimum, c'est de décaler, de le remplacer par une autre.
c'est-à-dire de remplacer l'autre qui a été tiré au sort par lui. À ma grande surprise, le PDG, il avait refusé. Et il avait avancé comme argument, comme quoi il ne peut pas déstabiliser une stratégie mise en place pendant des années. Il ne peut pas venir parce que s'il fait exception à Padris, il doit le faire après à d'autres gens. Vous savez, moi, j'avais pas beaucoup d'expérience à l'époque. J'avais pas du recul. J'avais pas vraiment, je ne pouvais pas bien comprendre la vision du PDG. Ce n'est qu'après que j'ai compris sa vision. Donc, قلت لكم في الحوار في إطار اللقاء الاجتماع اللي كان عندنا كانوا حاضرين بزاف ديال المدراء، مجموعة من المدراء، منهم المدير العام، منهم المدير الموارد البشرية، المدير المالي والإداري، المدير ديال المشتريات وما إلى ذلك، ومجموعة من الأطر. والجواب ديال رئيس المدير العام كان أنه تيرفض. كانت صدمة بالنسبة لي لأنه تنقول لا يعقل أن هذا السيد دوز 40 سنة ولا أكثر من 40 سنة مع هذه المؤسسة وخدم بكل تفاني، وأن ما نقدروش نعملوا له واحد ليكسبسيون أنه يأخروا السيد اللي خداوه هذا العام اللي طلع في تيراج وصول ويعطيو البلاصة للباتريس. دونك خرجت في الاجتماع في واحد الحالة bon j'étais mal dans ma peau, j'étais pas bien dans ma peau et بزاف المسائل ما فهمتها حتى من بعد. ما كانش عندي التجربة الكافية باش نفهم الموقف ديال هاد رئيس المدير العام. après واحد 10 jours donc j'ai écrit le parcours de Badris، كتبت المسار ديالو وغادي نشرو المجلة الداخلية. c'était un magazine interne à CCT, je le rappelle، الشركة الشريفة للنسيج. Après une dizaine de jours, j'apprends qu'ils ont décidé d'envoyer Padris. Mais qui a décidé de le prendre en charge, c'était le PDG. Donc من بعد واحد 10 أيام كتبت هذا الحوار، المقال اللي كان عندي عليه المسار ديال باتريس. كان خصني يكون عندي لقاء عاوتاني مع واحد المجموعة الأشخاص تما باش نصلحوا داك المقالات، نشوفهم قبل ما ننشروهم مع هيئة التحرير. خبروني بأن بادريس غيمشي للحج، وبأنه كانوا تيهيئوا له الباسبور ديالو، الجواز السفر ديالو، وبأن رئيس المدير العام هو اللي غيتكلف به. موراليتي شنو هي الرسالة اللي نقدروا نستخلصوا من هذا الموقف الشهم، الموقف اللي صراحة لحد الآن دائما تنتذكر هذاك الرئيس المدير العام. الرسالة هو أنه il ne faut jamais baisser les bras. Et si on a un rêve, il faut prendre le temps de le réaliser. Et il va se réaliser. Il peut prendre même des années et des années à être réalisé. Autre chose, c'est que dans les relations humaines, il ne faut pas se faire comme ça, se faire des idées sur les gens. D'ailleurs, lorsque moi, le PDG, il avait refusé, je me suis dit, cette personne, elle n'est pas humaine du tout. Et c'était une erreur. Je me suis fait une mauvaise idée sur la personne. Qui s'est avéré après qu'elle est plus humaine que toute autre personne. Et Badris مشى للحج ومشى للتقاعد ولا تنعيطولو من بعد الحاج دريس. Et à une autre
un autre épisode de Silsilat Hawartuhum. Si vous voulez voir ou avoir le parcours de Pape Driss, n'hésitez pas à me contacter sur mon email commentcoach1@gmail.com ou sur mon business WhatsApp 06 64 25 77 30. N'hésitez pas à commenter ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à me liker, à me disliker et n'hésitez pas à me suivre aussi sur les autres réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn et à la prochaine. Silsilat Hawartuhum.